kudu hati-hati nang wong tuwa niku. Mulane sering kula aturaken macana Fatihah nang wong tuwa niku aja ilaruhi senajan wis urip senajan wis mati. Nek macakno niku ila hadrati walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ila hadrati walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika rezekiku masih di atas langit, turunkanlah, dan jika ada di dalam bumi, keluarkanlah. Jika sulit, mudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Jika masih jauh, dekatkanlah, dan berikanlah kepadaku dan yang melihat juga membantu subscribe dan like video ini. Amin amin ya rabbal alamin.